إلا دايرك السبة سب. Il va nous parler. Au caboché. Peuple de l'île des hommes poissons. J'ai une annonce très importante à vous faire. Accordez-moi quelques secondes. Avant de rendre son dernier souffle, ma mère m'a confié qu'elle éprouvait une joie immense. Car nous avions bientôt réalisé son rêve. Que les hommes poissons vivent sous les rayons du soleil. Nous avons décidé de tout faire pour que ce rêve devienne réalité. Même si nous devons y consacrer notre vie. انتي ولادك مربين ما يغبنوش رمزي بصح رمزي ولادو يغبنوك انتي ويغبنوا اي وحده تقعد معاهم. شتي انا كاع داك اللي نبغي دراري وزيد ماضيين زايدين هما يهضروا ما عطوكش انا نبغي لا راه كي نقول واحد اسكت ما يزيدش يهضر من بعد. سكت انا وياهم انا نسيت دراري كي تاع الدار ولادك كيفاش يتعاملوا نسيت خاطر ملي كانوا مع الاخرين فوضويين بزاف وتنزق عليهم مربعه بصح من راحوا كانوا باينات العب وحده تضحك وتزعق كانوا تنكذبوا بلاصه هذاك ما كان مريض ما كانش مريض ما نشوفوش كاع نحس بيه باللي قعدت معانا خاطر انا ما حسيتش بلي قعدت مع كرم الدين خفيفه نسمع ثاني غير ما اكتشفت بلي رحت وبلا غادي نجي على جال هضرتك غادي نجي ستوته. Et durant les 10 années qui ont suivi, les trois princes, la princesse et le roi lui-même se sont adressés au peuple sur ces événements. ما ظنيتش ولا غادي De plus en plus de gens ont signé la pétition. Pendant 16 longues années, toute l'île a combattu la discrimination. Pour en revenir à l'histoire انتي كنتي ساكته في كرم الدين كانوا مسكتك بوسعوا فيها هي انتي كنتي طايره على ذاك دات منك. Parlons de l'homme poisson qui avait causé tant de souffrance dans ton pays. C'était comme un frère pour moi. خليها قبيحه اختي العقله ماشي مليحه. Quand il a commencé à semer le chaos, nous avons essayé de le retrouver pour nous confronter à lui. Mais il avait soudoyé les soldats de la marine qui se trouvaient dans cette zone. Il avait fait en sorte qu'aucune information importante ne remonte jusqu'au quartier général. Son plan a marché. Les conséquences catastrophiques pour de nombreuses autres personnes. كنت نشطر كنت ندس عمرت غايه وطرطيت شنو كنحشم الكلمه تاعك في الوجه. Dans ce cas, il doit te faire... Ah, Jerry! Meurs et paie pour tes crimes. Tu ne seras pas pardonné pour autant, mais l'ami chéri se sentira mieux. Arrête avec ces âneries! Hein? Mais pourquoi tu veux que j'arrête? Mais il le mérite bien après tout ce que tu as vécu. C'est une autre histoire. Hein? J'ai compris que cet homme ne nous avait jamais voulu aucun mal. Quoi? Nami, voyons. شمال Je suis prêt à le faire si c'est ce que tu souhaites. Non. Ne fais pas ça. بالك بغاو يجيو معاك. Je suis contente que tu n'aies rien à voir avec les méfaits des pirates d'Arlong. Surtout que tu es un ami de شتي هو الفوق. C'est vrai que ces pirates ont été horribles avec moi. Mais pendant ces années difficiles, je me suis fait des amis exceptionnels.
هم عارفين، هم يعرفوا باللي اللي ايفيتيهم هم اللي يبغوا تشتي تصاولي معاهم تقعد انت اللي تعمل شي قاعد عامله سبايفيك قاعد اللي كي دار اللي كيعمل اللي كيف فعل اللي كي دار اللي كيعمل اللي وكتوبوني توبوني ما نجيبش الدراري صاحي بطلت انا اللي Ce n'est pas important de savoir qui a tiré. Alors je vous en prie, ne gardez aucune rancœur. Alors je vous en prie, ne dites rien à personne. Ne parlez jamais de cette tragédie, de la haine que vous ressentez pour les humains. Tu dois te contrôler, Jinbei. Vous avez grandi ensemble dans le même quartier. Il est comme un frère pour toi. Quelle que soit la raison, tu ne peux pas te conduire ainsi. Luis. Tu fais preuve de clémence, de bonté envers moi. Je ne mérite pas ces attentions. واللي غلبت يونس. La vie est si dure quand on Luis. est patron. Bravo, t'es un homme vrai. Et Tiger aussi. Et puis autant. ثاني بال Dedans et les meilleurs. بال Il a tellement souffert. ثاني Luffy. Hey, debout! Ouais. J'ai bien surtout في الآخر مش رايمشي عندك الباب. Jinbei, est-ce que tu pleures? Ouais. Non, pas du tout. ولاد غايسة عندك كومبليت. Non, laisse-moi tranquille, je t'ai dit que ولاد غايسة أنا خايفة بقى مزير من هذا المروح تاع رضيع. Dis, qu'est-ce qui est arrivé au voleur que la mère de la pleurnicharde a أقول له ضربوا دايما هو تطرطق. depuis quand? C'était au tout début, ça! Franchement, c'est pas possible! Oh, ça va. Alors comme ça, tu t'appelles Shirahoshi. Naminette, voyons, c'est une princesse à qui tu t'adresses. Désolée. C'est rien. Excuse-moi, je suis un peu triste. Quand on parle de ma mère, Oui, je quand peux tu pas m'as m'empêcher compris. de pleurer. Ta mère avait l'air d'être quelqu'un de bien. رايح مليح. Vous êtes mademoiselle Naminette, c'est bien ça? Non, princesse Sirène, c'est juste un surnom. C'est pas son nom, elle s'appelle Nami. راني نسلو أنا زوجة خلصهم وقولوا Je له sais روحوا. bien qu'on vient seulement de se rencontrer, mais pourtant, j'ai l'impression de reconnaître depuis toujours. ولكن هكا أنا بني أبغي جوجمون ما نديك شغل أنا بهم C'est ولدي. parce qu'on a traversé les mêmes choses. Désolé. On a perdu du temps. Bon, résumons la situation à l'intérieur du palais Ryuko. Roddy et ses hommes ont attaqué le palais. Ils ont capturé le roi et ses soldats. Et on ignore ce que sont devenus vos 4 amis. On n'a pas d'autres informations. Ryu, Jinbei. لا البروبليم سي كو في اسبانيا ما كاينش كونترول. Alors c'est le royaume tout entier qui va faire face à de terribles conséquences. بعيد Une الشر. seconde. Tu veux dire que tu connais les plans d'Odie? Ce satané bandit? J'en étais persuadé. Je savais bien qu'il manigançait quelque chose depuis son départ de l'armée. Il s'est arrangé pour que je n'en sache rien. Oui, c'est ça. شغله En effet. يخمم فيها بصح ما يديرش. La haine ملي بغي تدخل الحبس. pour les humains est encore plus forte que celle d'Arlong. On dirait qu'il a grandi en se nourrissant de la haine et de la rage des hommes poissons. نكون باش يخوف على رضينا Il y قولي a له une روح grande لاسبانيا وديري différence entre هذا. lui et Arlong. كيما هذاك عبد الرزاق كنتنا عارفو. Arlong méprisait les humains, mais il n'a jamais levé la main contre les كان hommes عنده poissons. بنت لا بغات المراه هذه تاع الامي تاعي عبد الرزاق قال لي نخطبك ونزوج بيه وكاع وكان عنده طلع ما بقاش واحد يقول لي قرأت Il n'hésite
pas Ou tuer des فاني hommes قبل poissons. فاني في الارمي تاع فرنسا Et cette اسمها année, حرب. le sommet mondial va avoir lieu. Il rassemblera les مشيت représentants de tous نرجعوا les صراحه pays. بولا بدا بيا الاولى. De nombreuses ايام زوج pétitions مع ont été مروكيه ايجاها قال لها باللي درت لا تتحوس على Le السبب roi باش تطلق مش Neptune va عارفه enfin révéler au تحوس monde عليه. le projet des hommes ضربت له poissons امه d'émigrer à la صاي surface. كي ضربت له امه سكت امه واحد دعات عليه دعوه شهر وقعدتو قالت باش يضربني وما ديك بدك عليا كاع هو هو دمو وقال لها روحي صالحي ما عطاها لولي انا قال لها روحي صالحي ما نسمح لك ونجيب لك للدار صاي رحل. هي عودت بنتها وعودت البلاد على الجزائر راحت تطلعها لاقت مي وصلت فما في هذيك الدار كان يخويها باقي لها زوج فما خازنين. هي حطت بنتها قاعده في الدور تعشات ريحت من الطواياش ما ردوا البنت وراحوا خونا دسوها. هي وهو عيط لها ويعيط لها قالت له باللي انا جيت وكاع وما هذا داس يعطيها لي ما من قعدت وصلت ما صرتش بنتي ولاد عشيه ما صرتش بنتي. ديكلارا ديريكت عند لابوليس. C'est pas vrai. هو دار ديكلارا عند لابوليس وبعد قال لها رواحي انا انتي رواحي وانا اللي ديكلاري عند لابوليس يحوسوا لي على بنتي. هو وقت ما ديكلارا هي خونتها وراحت هربتها في الجزائر وراهي طالعه. ملي جات طالعه عند في لادوان حكموها طلعوها الحبس ديريكت. ايا هو من في لارمي تاع لابولي تاع فرنسا ياكل اكزيستي كان في باكستان في افغانستان جا قالهم وقف قال لها بنتي وراهي جي راك توجهها يو فشلت. ايا قال لي هذيك وليداتها اللي عطاتها لما قال لها انتيليجامون كلات قال لها دوك تجيبي لي بنتي قال لي لحد الساعه نهضر معاك لحد الساعه ما على بالهاش بلي بنتها راهي حيه وراهي نورمال وراهي عندي حسبتها خوني. والله العظيم دقها في قلبها قال لها قعدت في الحبس من سنيات بلي سي بون ديفورس سي بون هي مدخلها بالبيت. هي خرجها سمح لها خرجها بدا روحو كيحوس على البنت وبدا في الجزائر. طب روحو كان باغي بنتو تتربى في البلاد. البنت شدتها مو تربيها ومو زايده في فرنسا سما تطلع وتحاول كيما تطلع. هيا احمد قال لي كمل جوجمون تاع الديفورس ومن فوقش الديفورس نمشي نديك وجا هنايا رجع عندي. لا هدر هو ليستوار تاعو في الدار يهدر معايا هما قدام فاميلتو كاع بس انا قاعد واحد عام كامل. انا مو قاعد 6 سنين بصح ما عليش قلبي ما كانش فيه كنت نبغي حتى واحد. انا كنت اسمع تزوج ولا لا واه معايا نتيستي فيك في الاختبار خسر برا الزوج اللي بعده كيما هكا طحتي هذا القلب ما يريد هاك كلشي قلبي يحصل فيه ندي بغيتو شداني نعشق فيه. انا قلت له كاع هذوك الزينه اللي عرفت عشقتي فيه دا. Et pour les fêtes, succombez au coffret de Scorpio. فرحانة قوي. ودي شعرها سمانة ونتزوج بواحد اخر اسمه ادريس. سمانة عرفت هذاك سمانة عرفت هو عشت متزوجة بهوالي وخليها ادريس بصح مكتوب يعني عرفتهم. Pour la première fois dans Mario, jouez où vous voulez à des millions de niveaux complètement fous. Et en plus de jouer, vous pouvez aussi créer le monde de vos rêves pour les partager avec vos amis. Mario surfant sur des vagues têtes de mort, affrontant un giga robot Bowser, sautant sur une pile de donuts ou faisant l'acrobate. Jouez, créez, partagez où que vous soyez avec Super Mario Maker sur Nintendo 3DS et Nintendo 2DS. Nouveau Twix Minicube. Parfait pour partager. Allez, un petit effort. من حسابي ها انت ياكل من جهه تقدريها باح كتصفو ديجا السروال ديالو نقصت 2 كيلو من جيت عندك. شوف دابا كنت نوصل تبعه تبعه اللي تسكلين هاتي بالك مشي لهم ريتلي لا ما ريتلي والله لا عاد تغليت Tous les soirs? والله لا عاد نفكنا نروح نجري نجي ندير للداخل ونروح نجري.
bah aussi اركب الشراع عندي ما وصلت احنا Dans مستحيل. Stylo Chrono, ton ennemi c'est le stylo. Dessine vite car la mine disparaît. Et si personne n'a trouvé, c'est au suivant de continuer. Allez vite, mais qu'est-ce que tu dessines? Un gâteau, un bonhomme? Un sumo. Avec Stylo Chrono, dessine rapido ou passe le stylo par Goliath. On cherche tous l'aventure. Et on y trouve des frères. L'armée de terre recrute 15 000 soldats. S'engager pour les faire. Votre volonté, notre fierté. Salam Mehdi. Ça va pas mon pote? Franchement, si je te montre ça, c'est parce que je sais que t'es pas comme les autres là. On verra ce qui se passe. Ils savent que nous mentir. Donne-moi ton contact, je vais te filer des trucs, tu vas comprendre. Faut pas le gaucher. Sérieux, on dirait qu'ils bouffent le crâne avec leurs conneries. Arrête avec ces histoires. Dieu t'a élu, tu comprends ça? Un frère va t'appeler, tu poses pas de questions. Se radicaliser, c'est détruire sa famille, sa vie et sa vie. بديت أفهم موسيقى. نشري الدهان ونشري الحليب وبيض البيض والدهان. شو تطلعي باش تجيك 5 أفلام طلعي بيض البيض بالسكر. طلعي بيض البيض بعد تزيدي السكر. الو قاعد شوف نهيت معكم نسيت. ديري بيض البيض وتزيدي السكر كيما تما ديري 150 غرام سكر وديري 150 غرام بيض خضاري من داك اللي يجي رايح زعما ماشي صفر صفر. Voici les règles du duel. مرصوات ذايبين مرصوات بصح كملوا. يا وتقعدي تفخري ديري بالموسى تخليها تدور Et de sa dignité. ديري بالموسى هذيك لاباك ما توليش كشغل ما توليش مصوفة وطرية بزاف وتهود تولي كريم. تتصوري كريم. انا راح نسيي هذا هوك ومن درت شتا في يوتيوب غادي نعاود نديرها في يوتيوب. La cheesy crust folle est de retour chez Pizza Hut. Avec ses 24 bouchées à partager. Commandez-la dès maintenant sur Pizza Hut. يا هما قراب يا هما بعاد. Pizza Hut. Trop bon, trop hut. تمشي Qui a besoin d'abdos quand tu as ce nez? Ou de ce nez quand tu as ce style? Pas besoin de ce style quand tu assures avec ses roues. Bref, pourquoi chercher un truc quand tu as déjà un Maintenant à toi de jouer. Le meilleur des soins sans coffret de Noël, disponible maintenant. D'accord. D'accord. En ce moment chez Bouygues Télécom, Bibox Miami est à prix Noël. 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez le 3106. Joyeux l'été de Noël avec Bouygues Télécom. Retrouve ton programme avec les jeux vidéo de la Guardian et PlayStation. Cet homme avait amassé toutes les richesses. Son nom, Goldroger, roi des pirates. Ses dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grande Lac. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie.
Nous sommes dans la seconde moitié de Grand Line, un endroit vers lequel tous les pirates font cap dans l'espoir de trouver le One Piece, un endroit également appelé Nouveau Monde. Cependant, hormis le légendaire roi des pirates Gold Roger, personne d'autre n'a pu se rendre maître de cette région. Pour de nombreux pirates, le Nouveau Monde représente surtout le lieu où se sont échoués leurs rêves et leurs ambitions. À présent, Monty Luffy, le jeune garçon dont le corps est devenu élastique après avoir mangé le fruit de l'arbre Gom Gom, s'aventure sur cette mer accompagné de ses amis. Le roi des pirates, ce sera moi! Afin de pouvoir accéder à la prochaine étape de leur périple, le Nouveau Monde, Luffy et ses compagnons se rendent sur l'île des Hommes-Poissons, située à 10 000 mètres de profondeur. Mais dans l'ombre, le nouvel équipage des Hommes-Poissons prépare un complot visant à détruire le royaume Ryugu. De son côté, Vanderdecken menace la vie de la princesse Shirahoshi. Luffy et son équipage se retrouvent impliqués malgré eux dans cette conspiration. Ah! Citoyens de l'île des Hommes-Poissons, écoutez-moi bien. Je suis le terrible capitaine du nouvel équipage des Hommes-Poissons. Le palais m'appartient, je suis Odie Jones. Le royaume en danger! L'ordre d'exécuter Neptune! Très bien, au suivant. Allez, continuez. Au suivant, je dis. Ne pas lui marcher dessus. La reine Otohime nous pardonnera. Ils me tueront si je ne leur obéis pas. C'est ma vie qui est en jeu. Je suis vraiment désolé, reine Otohime. Tu as réussi, Jam. Au suivant. Quel spectacle ennuyeux! Il n'y en a pas un pour résister! Peut-être qu'en fin de compte, cette Otohime n'est pas si respectée que ça! Hé, Daruma, la retransmission du discours du capitaine Odie va bientôt commencer. Hein? Alors c'est lui qui est derrière tout ça? Oui, visiblement c'est lui qui nous oblige à marcher sur le portrait de la reine. Attendez, il me semble que je reconnais Steve. Ouais, je suis presque certain que c'est lui qui a tué l'assassin de la reine Otohime. Et il a raison. Il n'y a aucun doute, c'est bel et bien Odie Jones. Quoi, Odie Jones, l'ancien soldat de l'armée de Neptune? Je m'adresse à l'ensemble des citoyens.